श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री भगवान भागवतानां च मुखस्खलितमक्षरं त्र्यक्षरं महाबीजम् अनन्तं तं नियोजयेत्। चतुर्विंशति ब्राह्मणं चतुश्लोके च नारायणं नारदं दशमश्लोके व्यासं चैव शतानि च। अष्टादशसहस्रेषु कृत्वा सत्यवती सुतः शुकाभ्यामुपदेशेन परीक्षितं नियोजयेत्। शुकपरीक्षितसंवादं नारदं वसुदेवयोः कविनिमिषसंवादम् अवधूतं यदुराजनः। कृष्ण उद्धव संवादं सुतशौनकमुनिनाम् एतानि षड्संवादं भगवद्भावुका जनाः। नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। गोविन्द 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 पदुभरुचि मकरन्द से मकरन्द पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपयरे मन मोथाउ निरन्तरे मो मन निरन्तरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धर राधाधव। ओम नमो नृसिंहाय। प्रथम अध्याय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमोऽयि नृसिंहचरण अनादि परम कारण लीला विधृत कळेवर देवमानवे अगोचर माया संसारे जार लीला जानाम भव जड़े भेड़ा करुणा कटाक्ष प्रकाशे भक्त जन दुख नाशे से हरि चरित प्रकाशे श्री भागवत एकादशे। ए भागवत धर्म कथा हेळे खण्डई भव व्यथा नारद वसुदेव वाणी निमिराजन नवमुनि उद्धव निस्तारण वाणी যাহা কহিলে চক্রপাণি সে কথা প্রাকৃতি প্রকাশ আরম্ভে জগন্নাথ দাস ব্যাসনন্দন মুখু শুনি निर्मल भागवत
সাধু সঙ্গম গঙ্গা তীরে শুক চরণ ধরি করে আনন্দে করি অশ্রুপাত বইলে অভিমন্যু সুত ভূমনি নমে তোপয়রে মতে উদ্ধর এ সংসারে কহ শ্রীকৃষ্ণ গুণমান পুଣି কি কলে ভগবান শ্রীশুক উবাচ কহন্তে ব্যাসঙ্কতনুজ শুণ পরীক্ষ মহারাজ দেবঙ্ক ব্যাকুলে মুরারি অংশে মনুষ্য দেহ ধরি দুর্জন দুষ্ট গণ মারি অবনী ভারা হেলে হরি লাবণ্য রূপে জনমোহি প্রাণী নয়নে সুখ দেই সে রূপ করি অন্তর্ধ্যান হরিলে প্রাণীঙ্কর মন কৃষ্ণ কোমল মৃদুবাণী যে অবাকনে থিলে শুনি তেণু তাহাঙ্ক চিত্ত হরি অন্তর হইলে মুরারি কৃষ্ণঙ্ক পাদ পদ্ম চিহ্ন সুন্দর মন্থর গমন যে অবা দেখিলে জন সে পাদ পদ্মে দেই মন সে রূপে তাঙ্ক মন হরি নিজ ভুবনে বিজে করি কুরু পাণ্ডব মধ্যে হরি মায়া কন্দলে ভেদ করি কপট পাশা বনবাস আকর্ষি দ্রৌপদীর কেশ ভীমকু বিশলডু দেই যতুর ঘরে অগ্নিদাহী এ আদি যেতে কষ্টমান পাণ্ডবে দেলা দুর্যোধন সে অপমানে মানবহি সঙ্গতে ঘেনি পাঞ্চ ভাই নিমিত্ত করি তাঙ্কু হরি অনেক অক্ষোহিণী মারি ভারানি বারি ভগবান অন্তে চলিলে নিজ স্থান পরীক্ষিত দুবাচ অখণ্ড নিজ বংশ কোপে কিম্পা হরিলে ব্রহ্ম শাপে যাহার মায়া যোগ বলে ঈশ্বর খেড়ে মহিতলে সে ব্রহ্ম শাপ নর হরি হেলে পারই আন করি সর্বসম্পদ নিজ পুরী মায়ার বড়ে তা সহারি ভଳି ভিআই নিজ বংশে সহারি বিশ্রামিলে শেষে অনল তনু জাত হই জেনহেলি ভই বনদহি যে যদুবংশ মহিতলে ক্ষয় নুহন্তি রিপু বলে সেবন্তি গুরু বিপ্রপাদে ভেদ নুহন্তি ভেদবাদে কিম্পা গোবিন্দ সংহারিলে নিজ ভুবনে বিজে কলে
কৃষ্ণর যশ গুণ যেতে সংসারে শুনি এক চিত্তে পাপি তরন্তি তম ঘোর এমন্ত মহিমা যাহার ভূমুনি কহ তোষ মনে এমন্তে রাজার বচনে শ্রীশুক উবাচ बोलन्ति वेद व्याससुत शुण हे कृष्णर चरित जनमोहन मायाधर प्रकाशी माया कलेबर नाना विचित्र कर्म करी कंदले निज वंश मारी काहार साध्य एवे भार शुण सुमने नृपवर कली कलुष निवारण संसारे स्थापी जस गुण एवे गोविंद कले जेते कहिबा शुण एक चित्ते যাদব বল নাশর্থে গোবিন্দ বিচারিলে চিত্তে বিপ্রে যে থিলে নিজ দেশে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসে বিশ্বামিত্রଙ୍କୁ আগ করি শিবামদেব ব্রহ্মচারী ভৃগু অঙ্গিরাজে দুর্বাস বশিষ্ঠ নারদ বিশেষ মিলিলে পিণ্ডারক তীর্থে শ্রমে চালন্তি বনপথে এমন্তে কৃষ্ণর কুমার আনন্দে সমুদ্রর তীর সকলে এক স্থানে মিলি রঙ্গে করন্তি নানা কেলি শাম্বর নারী বেশ শাম্বকু নারী বেশ করি অনেক অলঙ্কার ভরি প্রসব গর্ভ প্রায় করি উদরে লোহ পাত্র ভরি চালই চরণ মন্থরে শ্রমে ঘৃমিত কলেবরে মুনিଙ୍କୁ দেখি লাজ পাই অন্তরে অধোমুখ হই রহিলা লতা অভ্যন্তরে এমন্তে শ্রীকৃষ্ণ কুমরে মুনিଙ୍କ পাশে যাই ধীরে কর যুগল দেই শিরে কোমল মধুর বচনে बोलन्ति शुण विप्रजने যাদব বংশ নারী এহি অনেক দিনু গর্ভবহি প্রসব নহে কি কারণে কহিলু তুম্ভর চরণে লাজে ন রহে তুম্ভ আগে চলি ন পারে শ্রম ভাগে তুম্ভে সর্বজ্ঞ জনসার কি অছি গর্ভরে হার পুত্র দুহিতা কিবা জাত মায়া ন করি কহ সত শুনিণ তাঙ্কর বচন কোপে বোলই মুনিজন এ নারী গর্ভবাসবাণী আম্ভে জাଣିଲୁ পরমাণী এহাঙ্ক গর্ভে ଅଛି বাଳ নিষ্ঠুর লোহর মুষଳ আজি এ গর্ভ প্রসবিব তুম্ভর বংশ বিনাশিব কুল সমূলে করি নাশ ভূমিরে যেতে যদুবংশ এমন্তে কহি গলে মুনি
कृष्ण कुमरे ताहा शुणी वज्र पड़िला जेह्ने मुंडे शाम्बकु घेनी राजदाण्डे तक्षणे लोह पात्र फेई पेटे खोजन्ती हस्त देई कर्कश पिंगल पिछिल देखिले लोहर मुषल गर्भु पड़िला वज्र प्राये देखि कम्पिले महाभये लोह मूषल तेज भरे चक्षु बुझिले निज करे बोलन्ती कलु मंद कर्म किबा बोलिबे कृष्ण राम एमन्ते गोविन्दर सुते लोह मूषल घेने हस्ते उग्रसेनर सभा तले मिलिले हृदय चञ्चले लोह मूषल तले थोई कहन्ती सभा मुख चाहि आम्भे जे क्रीडा कौतुके खेलन्ते तीर्थ पिण्डारके शाम्बकु नारी वेश करी उदरे लोह पात्र भरी मुनिकु पचारिलु भावे ए गर्भ प्रसव प्रस्तावे शुणी कोपिले मुनि भ्रमे वन गहन पथ श्रमे बोइले गर्भे अछि बाळ निष्ठुर लोहर मुषल भूमिरे यदुवंश जेते एलोहे मरिबे समस्ते नाश करिबे यदुकुल ए जात लोहर मुषल तक्षणे गर्भ फेई देखी भये बुझिलु आम्भे आखि एमन्ते कही सभा मध्ये कुमरे बसिले विषादे शुणी सकल पुरजने कहन्ते दुखित बदने निष्ठुर विप्र कोपानल दहई भुवन मंडल के ताहा अन्यथा करिब ब्रह्मा शंकर वासुदेव शुणी विषाद सभाजन बदनु न स्फुरे वचन ता देखी राजा उग्रसेन भीमकु बोलई वचन एलोह गिरी शिखे देई घस समुद्र जल देई निशेष करी लोह घस जेमंत नर हई शेष तक्षणे राजा आज्ञा पाई मुषल घेनी बेगे जाई पर्वत समुद्रर जले लोह घसिले भुज बळे घसन्ते लोह चूर्ण होई पड़ई समुद्र रे जाई अनेक दिन घसी रोषे अल्प रहे अवशेषे अंगुली छिड़े घर सणे निष्ठुर निशेष करणे न पारी पकाइले जले घोर गभीर मीन मेले लोह पड़न्ते घोर पानी आहार प्राये ताहा मणि मीन गिलिला अति भेगे से मीन मत्स्य गण संगे चरन्ते समुद्रर कूले जाले पड़िला रात्र काले धीवर नेई मीन एका जारा सबरे हेला देखा मीन काटन्ते तार घरे लोह देखिला ता उदरे कर्कट पिंगल प्रचंड जड़ई जेन्हे मारतंड
देखि सबर तोष होई नाराज कला ताहा नेई बाणर मूले तीक्ष्ण फल तेजे की जड़ई अनल जे लोह चूर्ण पड़िथिला समुद्र जल रे भासिला तीरे लागन्ते लोह चूर्ण जन्मिला एर कारबन तीक्षण त्रिशिर से स्वभावे जेणे जादवे नाश जीवे जे काल रूपी भगवान जानई सकल विधान खेड़ई मायामय कल्पे से प्रभु डरे ब्रह्म सापे कूल विनाश हेतु करी अवनी भारा हेरे हरि निज भुवने अवधान निर्लेप प्रभु भगवान बोलई विप्र जगन्नाथ श्री एकादश भागवत जाह्नवी तीरे राजागे सुख कहन्ति ब्रह्म भागे संसार तारण ए बाणी सुजने तर एहा शुणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां बीयशिक्ष्या दशमस्कन्धे विप्रशापकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः।